मंदिर भीतर रही करी ये जगह तुम पारुन दलू चली तो मुझे दी पैसा रोजगार कर मंदिर प्रांगण जे आमर मुहईटा तो ठीक आसे डाकुछ पाला गुन पाला हे परिबन तो मंच पाखरे घुडुका बजे शब्द आसे मंच को पाला केमि देबो हां बजेले मोर मु बजौची तबर तमे पांच जण तू ठीक आसे मेते लागु जा हां ठीक आसे आस बजाउजी खाओ मारी भक्ति मुंडिया लमा এটা কোন বাজুছিল ধরে কি বঢ়িয়া বাজুছি তো বঢ়িয়া বাজে তা জোর নাই যেতিকি বাজুছিলা তার শব্দ লয় ঠিক আসছিল তার মানে অভ্যাস অভিজ্ঞতা আছে নহলে আকু বজাই পারিবে বজাইবে তার শব্দ বি আসবে ভাল না এনে যদি আপন কইবে তম দরজাকু কি বজাইবে না তো ঘুড়ুকাকু বজাইবে সে ঘুড়ুকাকু ক্ষমা কর কাখ দরজা কান পছাউছ আগে তুমি মেন কথা জানো আগে আমরা ঝাড়খণ্ড যাইছিলু পা লাগি সেটাই গুপচুপ বিকা হউছি बिल दवा की है अब सिंधी बाबू ना तबे बाबा लो बाबा कथा बोली न आहो मु आगर के बजेबे दुनिया नाची हां हैं एनर्जी फुल जगन्नाथ पति कपावन भाई तुम गुरु के मो गुरु मो सार अरे तको ताला देखाउ मो उसको मुझे जगह गुरु कहबन ना तो हैला मते गुरु अरे तू धरनु आगो गाड़ी बाल बले जगन्नाथ पति के पावन धरिती अरे गले कल्प बटवासी आरा काली कालु समेता